Bonjour le EB7, donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Activité 4, respirer en milieu aérien, dans votre livre page 57. Donc dans cette activité, on parle des modes de respiration en milieu aérien. On a vu le premier mode de respiration en milieu aérien, la respiration pulmonaire, c'est-à-dire par les poumons. فإذا respiration pulmonaire يعني الأورجان respiratoire sont les poumons عبر الرئتين تنفس عبر الرئتين بنسميها respiration pulmonaire يعني l'échange gazeux se font dans les poumons qui ont les caractéristiques suivantes ont une paroi fine, paroi richement vascularisée et présente une grande surface. وقلنا بالrespiration pulmonaire le sang transporte les gaz respiratoires فإذا الدم بده ينقل الديوكسيجين يظهروا من البومون يوزعوا على الأورجان يوصلوا للأورجان وبالمقابل بده ينقل الديوكسيد دو كربون اللي كبوه الأورجان بده يفوتوا على البومون. Deuxième mode de respiration en milieu aérien, c'est la respiration trachéenne chez les insectes. التنفس عند الانسكت عند الحشرات. Respiration trachéenne, c'est-à-dire par les trachées عبر القصبة الهوائية. وقلنا les échanges gazeux se font directement entre les trachées et les organes, c'est-à-dire sans l'intervention du sang, من دون تدخل الدم, يعني le sang ne transporte pas les gaz respiratoires. دغري le dioxygène entre par le stigmate, بيفوت عبر الستيغمات بيوصل على الترشة ومن الترشة مباشرة بيروح على الأورجان. بالمقابل الأورجان بيكبوا ديوكسيد دو كربون دغري بالترشة ومن الترشة بيظهر الديوكسيد دو كربون على الهواء par le stigmate. يعني بالrespiration trachéenne, le sang n'intervient pas dans le transport des gaz respiratoires. Le troisième mode de respiration en milieu aérien, c'est la respiration par la peau. تنفس عبر الجلد. Donc la peau est l'organe respiratoire du lombric. فإذا الدود بيتنفسوا عبر البو. Document I. Le lombric a une peau fine, رفيعة. هيدا الشيء بيسهل l'entrée de dioxygène والsortie de dioxyde de carbone لأنه كتير رفيع الباروا للبو رفيعة. Transparente et toujours humide. دايما لازم يكون البو humide يعني رطب. Pour cela, si on dessèche la peau du lombric, إذا بنشف لجلدها لللombric, le lombric meurt par manque d'air. حتموت car le lombric respire par sa peau toujours humide. فإذا l'humidité de la peau du lombric بتساعدها بعملية الريسبيراسيون. كرمال هيك si on dessèche la peau du lombric إذا بنشف لجلدها اللومبريك بتموت par manque d'air لأنه هي بتتنفس par sa peau qui doit être humide اللي دايما لازم يكون رطب. La respiration par la peau, le mode de respiration par la peau est appelé respiration cutanée. فإذا respiration cutanée, c'est la respiration par la peau. التنفس عبر الجلد بنسميها respiration cutanée. يعني الأورجان respiratoire هو البو. المود de respiration بنسميها respiration cutanée, c'est-à-dire respiration par la peau. Observez document J. Les échanges gazeux à travers la peau. فإذا l'échange gazeux بيصيروا à travers la peau. Les échanges respiratoires se font entre le sang et l'air à travers la peau. فإذا بالrespiration cutanée, le sang intervient dans le transport des gaz respiratoires. هون الدم بيتدخل بنقل الغاز respiratoire. Donc, le dioxygène entrant par la peau, بيفوت الديوكسيجين عبر البو, est transporté par le sang aux organes. فإذا بيفوت من البو ديوكسيجين, السang بدو ينقلوا يوصلوا على الأورجان, alors que le dioxyde de carbone rejeté des organes, l'organe بيكبوا dioxyde de carbone qui doit être transporté par le sang, sang رح ينقل هيدا dioxyde de carbone et va être rejeté à l'extérieur par la peau. فإذا بالrespiration cutanée, c'est-à-dire à travers la peau, le sang transporte les gaz respiratoires. قلنا ديوكسيجين بيفوت عبر البو بيروح على السان بيوصلوا على الأورجان.
ديوكسيد دو كربون اللي كبوه الأورجان بكبوه بالصان، والصان بيظهر هيدا ديوكسيد دو كربون لبرا عبر البو.